जरा एक मंजर सोचें। आप एक पुल पर हैं जो बस हवा में लटक रहा है। आपके पैरों के नीचे लकड़ी के कुछ तख्ते और उनके बीच में से नीचे एक दरिया बह रहा है। सहारे के लिए सिर्फ चंद रस्सियां हैं और हर हवा का झोंका उस पूरे ढांचे को हिला देता है। और सामने सामने बर्फ से ढकी हुई देव हैकल पहाड़ियां। ये मंजर है शमाली पाकिस्तान का, एक ऐसे पुल का जिसे दुनिया के खतरनाक तरीन रास्तों में गिना जाता है। जी, इसका नाम हुसैनी हैंगिंग ब्रिज है। ये गिलगित बल्तिस्तान में है, बलाई हुंजा का इलाका, जिसे गोजाल भी कहते हैं। गोजाल? अच्छा। और ये दरियाए हुंजा पर बना हुआ है, जो आगे जाकर फिर वो खूबसूरत बुरसर झील बन जाती है। लेकिन इसकी खास बात सिर्फ इसका खतरा नहीं है। ये एक ही वक्त में मतलब एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए एक सनसनीखेज जगह है और वहीं मुकामी लोगों के लिए जिंदगी की एक बुनियादी जरूरत। और यही बात, यही तजाद तो इसे इतना दिलचस्प बनाता है ना, कि एक शख्स के लिए जो एडवेंचर है वो किसी दूसरे की रोजमर्रा की मजबूरी है। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो यही कि आखिर ये इतना खौफनाक है क्यों? इसकी कई वजूहात हैं। पहली और सबसे जो वाज़ेह वजह है वो है गैप फैक्टर। गैप फैक्टर यानी तख्तों के बीच का फासला? जी, लकड़ी के तख्तों के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है, मतलब एक आम कदम से भी ज्यादा। तो हर कदम एक सोचा समझा फैसला होता है। आपको अगला तख्ता देखना है, अपना तवाजुन बनाना है और नीचे देखने के ख्याल को दिमाग से निकालना है। यानी ये सिर्फ चलना नहीं है, ये तो शतरंज की बाजी जैसी कोई चीज लग रही है। हर कदम एक चाल है और ऊपर से जिस जमीन पर आप चल रहे हैं वो खुद भी हिल रही है। बिल्कुल, और यही दूसरी वजह है इसका झूलना। देखें, ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, तारों पर लटका हुआ, और ये जिस वादी में है वहाँ हवाएं बहुत तेज चलती हैं। अच्छा। तो नतीजा ये होता है कि पुल मुसलसल हिलता रहता है, झूलता रहता है, और अगर हवा तेज हो या एक से ज्यादा लोग हों तो ये झूलना बहुत बहुत ज्यादा महसूस होता है। ये सोचकर ही अजीब लग रहा है। यानी आपका दिमाग एक ठोस जमीन का आदी होता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ हरकत में है। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये तो एक नफसियाती जंग है। सही कहा। और जरा सोचें, कोई ये रास्ता तफरीह के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में तय कर रहा हो, कंधे पर सामान उठाए या किसी बच्चे का हाथ थामे हुए, तब तो ये तजुर्बा बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। यकीनन। लेकिन इसी खौफ के बीच एक और चीज है जो इस तजुर्बे को नाकाबिले फरामोश बना देती है। वो क्या है? उसकी खूबसूरती। जब आप इस डगमगाते पुल पर होते हैं तो आपके चारों तरफ कुदरत का एक शाहकार होता है। पस मंजर में वो मशहूर पासो कोन्स की चोटियां हैं। पासो कोन्स? हाँ, मैंने उनका नाम सुना है। उन्हें कैथीड्रल पीक्स भी कहते हैं ना? ऐसा क्यों है? ये एक बेहतरीन सवाल है। उन्हें कैथीड्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी चोटियां बिल्कुल सीधी और नुकीली हैं, जो पुराने गिरजाघरों के गॉथिक तर्ज तामीर की याद दिलाती हैं। अच्छा। तो जब आप पुल पर होते हैं तो एक तरफ नीचे बहता दरिया और दूसरी तरफ आपके सामने कुदरत की ये अजीम कारीगरी। खौफ और खूबसूरती का ये मुत्तजाज बहुत कम मिलता है। और ये पुल कोई छोटा भी नहीं है। कितना लंबा होगा ये? ये 300 फुट से भी ज्यादा लंबा है, तकरीबन 90 मीटर। इतनी लंबाई तक इस मंजर के बीच मौलिक रहना ये एक अलग ही एहसास है। और ये बात तो माननी पड़ेगी कि ये सब मुकामी जहानत का नतीजा है। कोई जदीद इंजीनियरिंग नहीं, कोई भारी मशीनरी नहीं। बिल्कुल, ये मुकामी इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। लेकिन यहाँ से कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। जब हम इसकी सनसनीखेजी से आगे बढ़कर इसके असल मकसद को देखते हैं तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकत सामने आती है। ये पुल सियाहों के लिए नहीं बनाया गया था। और मेरे ख्याल में यही इस सारी गुफ्तगू का सबसे अहम हिस्सा है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, इसकी एक रूह है। जी हाँ, ये पुल हुसैनी गांव के लोगों के लिए एक लाइफ लाइन है, जिंदगी की डोरी। कई दहाइयों से ये उनके लिए दरिया पार करने का बुनियादी जरिया रहा है। अच्छा। वो इसे अपने खेतों तक जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हें पड़ोसी गांव से जोड़ता है। रिश्तेदारियां, तिजारत, सब इसी के जरिए मुमकिन होता है। यानी जिस चीज को हम एक खतरनाक एडवेंचर कह रहे हैं, वो उनके लिए दफ्तर जाने जैसा रास्ता है। उससे भी ज्यादा, खास तौर पर सर्दियों में जब बर्फबारी की वजह से कराकरम हाईवे बंद हो जाती है, तब यही डगमगाता पुल उनका वाहिद सहारा होता है।
یہ ان خاندانوں کو جوڑتا ہے جو ورنہ ہفتوں تک ایک دوسرے سے کٹ جائیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، لیکن آج کے دور میں جہاں سیفٹی کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، کیا یہ بہت زیادہ پرخطر انحصار نہیں ہے؟ سوال تو بالکل درست ہے۔ حفاظت ایک مسئلہ ہے اور مقامی لوگ اس سے واقف ہیں، لیکن ایک جدید پل بنانے کے لیے بہت وسائل چاہیے جو اس دور دراز علاقے میں آسانی سے دستیاب نہیں۔ اور اگر کوئی جدید پل بن بھی جائے تو کیا کچھ کھو جائے گا؟ وہ جو ایک مشترکہ تجربہ ہے، وہ جو ایک دوسرے پر انحصار کا احساس ہے؟ شاید ہاں۔ اس خطرے کو مل کر عبور کرنے کا عمل کمیونٹی کے اندر ایک خاص قسم کا رشتہ پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے باہر سے سمجھنا مشکل ہے۔ اس سے اس پل کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیا یہ لائف لائن ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے یا اس کی بھی کوئی اپنی تاریخ ہے؟ اس کی بالکل ایک تاریخ ہے اور وہ آج بھی نظر آتی ہے۔ آج جو پل ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل اس کا نیا ورژن ہے جسے کچھ سال پہلے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اچھا، نیا ورژن؟ جی، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسی کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر ایک پرانا، اس سے بھی کئی زیادہ خستہ حال پل کی باقیات اب بھی لٹک رہی ہیں۔ او خدایا، یعنی آج جسے ہم خطرناک کہہ رہے ہیں وہ دراصل ایک اپ گریڈ ہے۔ وہ پرانی باقیات تو پھر تاریخ کا ایک آسیب زدہ باب ہوں گی۔ آپ اسے آسیب زدہ باب کہہ لیں یا ہمت کی ایک خاموش داستان۔ وہ ٹوٹی ہوئی لکڑیاں اور گیلی سڑی رسیاں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے اس سے بھی زیادہ غیر یقینی راستوں پر نسلوں تک سفر کیا ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں زندگی کتنی مشکل تھی اور بقا کے لیے کتنی ہمت درکار تھی۔ وہ باقیات صرف ماضی کی یادگار نہیں بلکہ حال کی قدر کرنے کی ایک یاد دہانی ہے۔ تو ہم نے اس کی بناوٹ، اس کے خوف، خوبصورتی اور اس کی تاریخ پر بات کی۔ جب ہم ان سب کو جوڑتے ہیں تو یہ پل کس چیز کی علامت بن کر ابھرتا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف دو کناروں کو جوڑنے والا راستہ نہیں ہے۔ یہ ہنزا کے لوگوں کی لچک، ان کی مزاحمت اور کبھی نہ ہار ماننے والے جذبے کی ایک طاقتور علامت ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح غیر یقینی صورتحال اور امید ایک ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی یہ صرف دریا کے دو کناروں کو نہیں بلکہ خوف اور امید جیسے دو جذبات کو بھی جوڑتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک گہری سماجی حقیقت بھی دکھاتا ہے۔ جن علاقوں میں ریاستی انفراسٹرکچر کم ہوتا ہے وہاں کمیونٹیز اپنی بقا کے لیے خود راستے بناتی ہیں، اور اس پل کو پار کرنے کا جو مشترکہ خطرہ ہے وہ دراصل ان کے رشتوں کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بعض اوقات انتہائی غیر محفوظ اور ڈگمگاتے راستے ہی انسانوں کو ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب لاتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حسینی ہینگنگ برج صرف لکڑی اور رسیوں کا ایک ڈھانچہ نہیں ہے، یہ مقامی انجینئرنگ کا ایک معجزہ ہے، ایک اعصاب شکن تجربہ ہے، فطرت کا ایک دلکش نظارہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ انسانی ہمت، ضرورت اور باہمی انحصار کی ایک زندہ علامت ہے۔ اور یہ ہمارے لیے سوچ کا ایک دروازہ بھی کھولتا ہے۔ یہ پل ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اکثر زندگی کے سب سے غیر محفوظ اور ڈگمگاتے راستے ہی ہمیں ایک دوسرے سے حقیقی معنوں میں جوڑتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں ہر چیز کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاید اصل تعلق اور بھروسہ وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں ہم مل کر کسی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ انسان کی ضرورت اور جرت کی کہانی ہے جو فطرت کی عظیم طاقت کے سامنے اپنی راہ بنائی لیتی ہے۔